सूरह कौसर के आज 8 फ़ायदों के बारे में मैं जिक्र करूंगा। सूरह कौसर के 8 ऐसी फजीलतें जो आपकी ज़िंदगी को मुनव्वर कर देंगी। जी हाँ, इस वीडियो को आप आखिरी तक देख लेना और देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर के अंदर कितनी ख़ास अपनी फजीलतों को पोशीदा रखा है, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यकीन जानिए, आपकी ज़िंदगी में अगर इनकलाब आपको देखना है और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर इनकलाब पैदा करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो इस वीडियो को लाजमी दोस्तों में शेयर करना और एक एक पॉइंट को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो ताकत रखी है जो हर परेशानी से निजात भी मिल जाया करती है, हर मुसीबत से छुटकारा भी मिलता है, हर बड़ी बुरी बला आफत मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को निजात अता फरमा दिया करता है। तो लाजमी इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। नंबर 1, आपको बता दूं कि रूहानी या जिस्मानी इलाज से ताल्लुक़ से अगर आप परेशान हो गए, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, आप डंके की चोट पे बेधड़क मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ से लेके आपके घर तक, आपकी मंजिल तक आपकी हेल्प किया करता हूँ। बाकी प्रॉब्लम है, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आइए नंबर 1 पर सूरह कौसर की फजीलत के बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा। आपको मालूम है, नंबर 1, अगर कोई बंदा ऐसा है जो बरसों से बीमार हो चुका है और उसे शिफा नहीं मिल पा रही है, बार बार परेशान हो गया, ठीक है, डॉक्टरों के पास जाते हुए, तबीबों के पास जाते हुए और रूहानी डॉक्टरों के पास जाते हुए, आमिलों के पास जाते हुए, तो उसके लिए घर बैठे एक अमल है सूरह कौसर का। मालूम है, बारिश का पानी आप किसी बोतल के अंदर जमा कर लें। जमा करने के बाद आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 33 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और बारिश के पानी पर आप दम कर दीजिए। उस पानी को सुबह और शाम अगर कोई बंदा पी लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम जिस्मानी मामलात में उस बंदे को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाता है। रूहानी बंदा अगर बीमार है, तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से उस बंदे को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देता है। दूसरी चीज़ यह है, नंबर 2, बारिश के पानी पर अगर कोई बंदा सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक पानी की बोतल में जमा कर लें, बारिश का पानी, ठीक है, पानी की बोतल में आप जमा कीजिए किसी बोतल में, 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जिन घरों के अंदर जादू सहर के मामला ज़्यादा होते हैं, जिन्नाती असरात ज़्यादा होते हैं, तो उन कोनों में आप चारों कोनों पर सूरह कौसर का पड़ा हुआ पानी छिड़क दीजिए। तारीख में आता है, कभी भी पूरी ज़िंदगी उस घर के अंदर बला मुसीबत और सरकश शयातीनों का बसेरा बिल्कुल नहीं होता, यानी असराती मामला ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3 पर आता है, बारिश के पानी को आप किसी चीज़ में जमा कीजिए, किसी बोतल में जमा कर लें और आपको 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अपने हाथों पर इस तरीके से लीजिए और अपने चेहरे पर मल लीजिएगा। तारीख में आता है, कोई क्रीम अभी तक ऐसा नहीं बना है जो सूरह कौसर के मुकाबले में उसको क्या नाम है, रौनक या खूबसूरती लेकर के आ जाए। आपके चेहरे पर दाने निकलते हो या आपका चेहरे के अंदर जो है अजीब सा निखार हो, यानी निखार ना हो बल्कि अजीब सा खुश्कापन मौजूद होता है और शाइनिंग नहीं आती हो, तो उसके लिए 21 मरतबा सूरह कौसर बारिश के पानी पे पड़े और अपने चेहरे पर दोनों हाथ मल ले, पानी लगा कर के बारिश का हाथ मल ले, तो इंशाल्लाह चेहरे पर एक नूर आना शुरू हो जाता है। नंबर 4 आता है, अगर कोई बंदा चाहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेपनाह दौलत अता कर दे, मेरे कारोबार में बरकत अता कर दे, परेशानी से निजात मिले, गैबी ख़जाने मुझे मिल जाए, उसमें आता है, अगर कोई बंदा फजर की नमाज के बाद, यानी सुबह के बाद ही, यानी जब सूरज वो क्या नाम है सुबह सादिक हो जाए, उसके बाद लेके सूरज यानी काम पे जाने से पहले सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर काम पे आपको जाने से पहले आपको क्या करना है, 111 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक और 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपकी जो क्या नाम है 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए और पानी पे कोई सा भी पानी ले लीजिए, आप उस पे दम करके पी करके निकल जाइए। अल्लाह ने चाहा इसी तरीके से आप रोज़ाना करें तो अल्लाह के करम से आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिला करती है। नंबर 5 पर आता है, अगर कोई बंदा आपसे नाराज़ कर रहा है, यानी आप उसके बगैर बेचैन है, कोई मिला के आप यूँ समझिए कोई आपका दोस्त अहबाब ऐसा है जिससे आप अपने बिजनेस की तरफ उसे रग़बत हासिल कराना चाहते हैं, अपने करीब करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए है कि आप चीनी पर 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़िए और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उस चीनी को, ठीक है, उस चीनी को किसी भी तरीके से उस बंदे को खिलवा दें या किसी मीठी चीज़ पे आप दम करके उसको दे दीजिए। अल्लाह के करम से उसके अंदर जो दुश्मनी के चराग जल रहे हैं वो बुझ जाएंगे और इंशाअल्लाह मोहब्बत के चराग रोशन हो जाएंगे। नंबर 6 पर आता है,
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ بندہ میرے کام میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا، میرا بزنس چلے گا کہ نہیں چلے گا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اشارہ پانے کے لیے یہ سورہ کوثر کام آتی ہے، اور کس طریقے سے کام آگی وہ بھی سنیے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ بستر پہ جب بھی چاہیں، ٹھیک ہے، سونے کے لیے، تو آپ وضو بنائیے، وضو بنانے کی عشاء کی نماز پڑھ کے وضو بنائیے، یا وضو ہے تب تو کوئی بات نہیں، اگر وضو نہیں ہے تو وضو بنا لیجیے، بستر پہ آپ بیٹھ جائیے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور آپ کو 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے اوپر دم کیجیے اور ہاتھ پہ لیجیے اپنے پورے بدن پہ، اور اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے دعا کرنا، پروردگار مجھے اس بندے کی ضرورت ہے، یہ میرے کام میں پرفیکٹ رہے گا کہ نہیں، میرا یہ بزنس چلے گا کہ نہیں، اشارہ چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو خواب میں اشارہ ضرور ملے گا۔ اور یہ بزرگوں کا بڑا آزمودہ عمل ہے، انہوں نے آزمایا بھی ہے اس عمل کو۔ نمبر 7 پہ آتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خوب دولت عطا کرے، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے گھر کے اندر پیسہ رکتا نہیں ہے، اللہ کے کرم سے وہ پیسہ رکنا شروع ہو جائے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 7 پر آتا ہے یہ، اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی رقم رکھی ہوئی ہے اس کو آپ نکالنے کے بعد آپ اپنے سامنے رکھ لیں، اور رکھنے کے بعد آپ کو 131 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، جی ہاں 131 مرتبہ درود پاک، اور 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، پھر آخر میں 131 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد ان پیسوں پہ دم کر دیجئے، اپنے پاکٹ پر یعنی پرس پہ آپ دم کر دیجئے، دم کرنے کے بعد آپ اپنی جیب میں رکھ لیں۔ تاریخ میں آتا ہے انشاءاللہ اس طریقے سے دم کرنے کی بدولت اللہ سورہ کوثر کی فضیلتوں کے تعلق سے ذکر آتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو بندہ اپنے پاس رکھے اس پرس کو، اللہ کے کرم سے اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔ نمبر 8 پر آتا ہے، اگر کوئی بندہ روحانی مسائلوں میں پاورفل بننا چاہتا ہے یا طاقتور روحانی مسائلوں میں بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا عامل بننے کے لیے آپ کو کیا کرے گا؟ سورہ کوثر کا عامل، یہ بڑا مقدر کی بات ہے، اور جو عامل ہوتے ہیں ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہیں ان کے کام بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کا عامل بننے کے لیے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد وضو بنا کر کے آپ کو روزانہ 21 دن تک 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور 1100 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھیں گے 21 دن تک۔ آپ پڑھ لیجئے، جب 21واں دن ہو تب آپ کوئی میٹھی چیز لے کر کے، میٹھی چیز کے یعنی کوئی برفی لے لیجئے یا کوئی پیس لے لیجئے، 21 پیس لے کر کے فاتحہ خوانی کیجئے، سیدنا سرکار غوث پاک کی نیت سے یا تمام بزرگوں کی نیت سے آپ فاتحہ خوانی کریں، اصالہ ثواب کریں۔ اس کے بعد جو ہے اس کو نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ اس طریقے سے آپ سورہ کوثر کے عامل بھی بن جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں بہت زیادہ پاورفل ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے بہت ساری فضیلتیں بیان کر دی ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ لوگ اس کا بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ باقی اگر پرابلم ہے تو آپ ہمیں ڈنکی کی چوٹ پہ بے دہد کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں ہر طریقے کے علاج آج گارنٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کئی چیزیں ہماری بہت زیادہ وائرل بھی ہیں جو ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ کر کے ان کا بینیفٹ، ان کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اب ہمیں دے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔